Focus. Keys. Keyboard. ऊपर का कीबोर्ड मॉनिटर गिटार একটু হাই কমবে Well, ladies and gentlemen, just 2 more minutes. We are all set. Just 2 minutes. আপনাদের কাছে চেয়ে নিচ্ছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু আমরা আমাদের সেই আর্টিস্টকে স্টেজে পেয়ে যাব।
Well, ladies and gentlemen, Unity Promo Fest এর আজ দ্বিতীয় দিন আর আজকে আমাদের একজন গর্ব, আমাদের এই রাজ্যের একজন গর্বকে আমরা ডেকে নেব মঞ্চে জাস্ট কিছুক্ষণের মধ্যেই। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দ্য ব্যান্ড ইজ অল সেট। আর নারকেল কুঞ্জে আমরা ইনঅগারাল সেরেমনি কাল রেখেছিলাম ইউনিটি প্রোমো ফেস্টে, আর কালকে থেকেই শুরু হলো এক অসাধারণ অনুষ্ঠান। আজকে তার দ্বিতীয় দিন এবং এখানে এই ইভেন্টটি সাকসেসফুলি কমপ্লিট করার পর আমরা এগিয়ে যাব আমাদের পরবর্তী লোকেশনে।
Well, ladies and gentlemen, Unity Promo Fest এর আজকের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে কিন্তু অনেক 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 জন শিল্পীদের আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছি। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন জি টিভি সারেগামা পার উইনার অ্যালবার্ট কাবো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে চলেছে অ্যালবার্ট কাবো। অ্যান্ড আরও থাকছেন টলিউডের মিউজিশিয়ান, কম্পোজার, লিরিসিস্ট অ্যান্ড সিঙ্গার দোলন ব্যানার্জি। অ্যান্ড এই মুহূর্তে যাকে আমরা মঞ্চে ডেকে নেব, সে কিন্তু আমাদেরই রাজ্যের গর্ব।
वेल ये तो बस था एक छोटा सा ट्रेलर। हेलो Alright, ladies and gentlemen, this was just the trailer. बस एक छोटा सा ट्रेलर था ये, और जैसे कि मैं आप सभी को बता रही थी कि अब मैं जिनको मंच पर बुलाने वाली हूँ जाके এখন আমি মঞ্চে ডাকতে চলেছি, he is our pride. Recently জি বাংলার সারেগামাপাতে আমাদের রাজ্যকে এত সুন্দরভাবে উনি রিপ্রেজেন্ট করেছেন। Yes, he was in the top 13 of Zee Bangla Saregama, and he is our Tipra idol, Ananta Jamatia. हेलो 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 चेक 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 हेलो चेक हेलो हेलो Ladies and gentlemen, অনন্ত কিন্তু আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে চলেছে কিছু ককবরক গান। Are you all ready for some ককবরক songs? Yes, I need some energy. Are you all ready for some ককবরক songs? আর সাথে কিন্তু হয়ে যাবে একটু হিন্দি গানও। হিন্দি গানের জন্য কারা কারা রেডি? না, মনে হচ্ছে পুরোটা ক্রেজ শুধু ককবরক গানের জন্যই আছে। অনন্ত কিন্তু আপনাদের সবার জন্য নিয়ে আসবে ককবরক গান, হিন্দি গান আর সাথে কিছু বাংলা গানও। So ladies and gentlemen, তৈরি হয়ে যান অনন্ত জমাতিয়ার পারফরম্যান্সের জন্য। हंसता रहता हूँ तुझसे मिलकर क्यों आजकल, बदले बदले हैं मेरे तेवर क्यों आजकल, आंखें मेरी हर जगह बेवजह मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ तू इतना जरूरी, कैसे हुआ। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल कहती मुझे खबर कहीं पे हो रातें, कहीं पे सवेरे आवारगी,
क्या हाल है? हेलो दुम्बुर बाहाय दं बाय तलग तलग रसा मंखाना लायने जतनो आसगै नायलाय दंमा बाय बेलाय बेलाय के खाकजांगो आसो गोबां हामजा मों याफामानि बागै Hello, hello. Hello. Vocal. Hello. Monitor vocal, please. Hello. और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है चीर के देखे दिल मेरा तो चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से
सुनो जाने कैसा जवा दिल पे छाया दिल में ऐसा दर्द उठा दिल हो गया दीवाना दिल हो गया दीवाना दीवानों ने इस दुनिया में दीवानों ने इस दुनिया दर्द का नाम दवा रखा है दर्द का नाम दवा रखा है और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा प्यार का नाम खुदा रखा है और इस दिल में क्या रखा है और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है तेरा ही दर्द छुपा रखा है चीर के देखे दिल मेरा तो चीर के देखे दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है तेरा ही नाम लिखा रखा है Thank you so much. Hello, hello, hello. Kok baru berkenalan ini ya? So let's do Kok Borok now. Ada? Zoto ni favorite siu rusamun, ang siu. Horongnya kuna bole, ang basari hai ke matong ko bole. Sarik saltylengka Kong sari bubar barka Toksa tong melay Nono lobai rejaka
Sarik saltay lengka Kung saray bubar barka Tog sa tumalay nono Lobay rajaka Sarik saltay lengka Harmani Namba muy tu de maho Namba ke dekh na ho No bar karano Koktang Harmani Namba muy tu de maho Namba muy tu de maho Sarik saltay lengka Kung saray bubar barka Tog sa tumalay nono Lobay rajaka Sarik saltay lengka Elang thamani wadaya gede baba Ani kokunde shog Chumai ko bondo Elang thamani wadaya gede baba Sarik saltay lengka Kung saray bubar barka Tog sa tumalay nono Lobay rajaka Sarik saltay lengka Saray bubar barka Tog sa tumalay nono Lobay rajaka Sarik saltay lengka Ambay Hello Maya bini bekhana lainnya Maya bini bekhana lainnya Isa naising lainnya Maya bini berasa lainnya Seng Jini Jubinda nobu Review do lainnya
bo kaisa belai ke legendary artist tongmani chini hasteni chini north east hasteni bono tui buchung boni pholani bagai buchung ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा न जा कहीं अब न जा यही दिल पूछा तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा यही दिल पूछा तेरा है मेरे हमदम मेरे दोस्त न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा सबक उड़ेगी हर सू तेरे पे रहन की खुशबू सबक उड़ेगी हर सू तेरे पे रहन की खुशबू इधर तो आ सवार दूँ खुले खुले ये गेसू वफा देती है सदा ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा यही दिल पूछा तेरा ये मेरे हमदम मेरे दोस्त ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा के खूने दिल मिला के भर दूं इन लबों के खा के आके खूने दिल मिला के भर दूं इन लबों के खा के बुझा बुझा बदन तेरा कबर कबर
अब सभी एंजॉय कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है? कुछ फील कर पाया? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। La 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 la
우리 주빈다. এই ভাইয়া আফসোস করে পড়বি তো ঠান্ডায় কাপটা সবটা নাস্তা
so much. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, are you all enjoying? तो इसी तरह के सुपर डुपर हिट गाने हमारे ये सुपरस्टार आपके लिए प्रस्तुत हैं. Let's rock. Cool.
so much. Dewasa ya gulo malai finai. Somai kaham mapro, zora kaham mapro. Kebang ma hamzang mungromani bagi belai ke hambai. Jottono. Alright, ladies and gentlemen, অনন্তর জন্য একবার জোরে হাততালি চাই আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে। Ladies and gentlemen, আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার যে অনন্ত জমাতিয়া এখন আমাদের জন্য এত সুন্দর কতগুলো গান প্রস্তুত করলো এবং আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন Honorable Minister, Tourism Department, Government of Tripura, Shri Sushant Chaudhary, sir. Yes. আপনাদের প্রত্যেকের কাছে রিকোয়েস্ট একবার একটু জোরে হাততালি দিয়ে আমরা স্যারকে স্বাগত জানাবো। স্যার জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যায় প্লিজ। স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন and it's our proud privilege to have him amongst us here today once again. Thank you so much, sir. আপনি আবারও আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এবং কালকের মতোই আজকেও আমরা সবাই একসাথে মিলে ইউএজি প্রোমো ফেস্টের সেকেন্ড ডে এনজয় করছি, রাইট? We are enjoying, right? তাই স্যারের জন্য একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক Honorable Minister, Tourism Department, Government of Tripura. And with that, ladies and gentlemen, এইবার আমরা আবারও এগিয়ে যাব and this is such a wonderful moment. আমাদের স্পেশাল গেস্টরাও আছেন সাথে আর এখন আমরা এগিয়ে যাব আর এমন একজনকে মঞ্চে ডাকতে চলেছি যাকে আমরা টিভির পর্দায় দেখেছি, जिनको हमने टीवी स्क्रीन्स पे देखा है, जिनको हमने इंडियन आइडल में देखा है। वो एक लिरिसिस्ट है, वो कंपोजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है। टॉलीवुड के कई सारे मूवीज में उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन की है, उनके कई सारे गाने लिखे गए हैं और आज वो हमारे बीच उपस्थित होने वाली है। So ladies and gentlemen, কিছু বাংলা আর হিন্দি গান শোনার জন্য আমরা রেডি? ডান্স করার জন্য রেডি? কারা কারা রেডি আমি একটু দেখতে চাই। এই পাশে কারা রেডি? এইদিকে জাস্ট এইদিকে তোমাদের কাছে আসছি। এই পাশে লেফট সাইডে হু আর রেডি? এন্ড এইবার দেখতে চাই এই পাশে কারা রেডি? ও আচ্ছা, ফ্ল্যাশ লাইটস, 4-5 জনের ফ্ল্যাশ লাইটস দেখছি। সবার ফ্ল্যাশ লাইটস গুলো একটু দেখে তো, একবার একটু মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইটস গুলো দেখবো প্রত্যেকের। ইয়েস, প্রত্যেকের, সবার অন দিস সাইড অ্যাজ ওয়েল। সবার ফ্ল্যাশ লাইটস গুলো একবার একটু উপরে আমি দেখতে চাই। ইয়েস, মোর ফ্ল্যাশেস প্লিজ, মোর ফ্ল্যাশেস। দিস ইজ সাচ আ বিউটিফুল মোমেন্ট। একবার একটু জোরে হয়ে যাক। This is the beauty of Tripura. This is the unity of Tripura. এই মোমেন্টটার অপেক্ষায় কিন্তু আমরা সবাই ছিলাম। কালকের ইনঅগ্রাল সেরেমনিতেও ঠিক এই রকমই একটা মুহূর্ত আপনারা আমাদেরকে গিফট করেছিলেন এবং আজকে আবারও সেই রকমই একটা মুহূর্ত আমাদেরকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে এবং আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। So ladies and gentlemen, अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए, well, ladies and gentlemen, আমি আর কথা বলবো না, আমি যাচ্ছি ব্যাক স্টেজ, কারণ এখন স্টেজে আসছে the one and only Dolan Banerjee.
Hello check, hello check, hello check, hello test, hello check, hello check, hello check, hello 6, hello 6, hello 6. Ôi, phải không? Phải cái đi. Ôi, battery còn roti off aja. Battery còn off aja. Tay kiri battery saja. Ôi, anh phải cái đi. Apa ya, keluar ke tong aja. Keluar ke tong. Keluar ke tong aja. ना जाने कोई कैसी है ये जिंदगानी जिंदगानी
you so much. ভালো লাগছে সবার? Thank you so much. Firstly, I would like to thank Tripura Tourism Department and Tourism respected Tourism Minister Sushant sir. Sir, ভালো আছেন? Thank you. And our respected DM sir for inviting me. And I would like to thank National Rhythm and Binoy Deborma for giving me this opportunity to perform here in front of you. Thank you so much. Thanks a lot.
much. Thank you. Thanks a lot. डांस वाला गाना डांस होगा ना कहां से होगा दिखाई नहीं दे रहा है प्लीज आर यू रेडी फॉर सिंग आर यू रेडी लाउडर सॉरी नॉट सेटिस्फाइड मोर आर यू रेडी दैट्स ग्रेट Let's go. So, are you ready, right? Okay.
ऑल ओके? टूट जाए राजा जी अगर होगा, राजा जी अगर टूट गए तो हम लोग क्या करेंगे? राजा जी को टूटना नहीं चाहिए, राजा जी को छूटना भी नहीं चाहिए। राजा जी को क्या करना चाहिए? सिर्फ डांस करना चाहिए, है ना? राजा जी क्या करेंगे? डांस। क्या? दैट्स गुड।
disco. It's the time to disco. Come and let me go disco. It's the time to disco. दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब अपना क्या आज पे जब छूबे बदन इतनी जाना शर्माना क्या खुल के जो आओ आओ It's the time to disco. It's the time to disco. Come and let me go disco. It's the time to disco. It's the time to disco. It's the time to disco. Come and let me go disco. It's the time to 1, 2, 3. How is going? Good. ना लॉलीपॉप नहीं और भी डांस का गाना है जरूर गाएंगे डांस करना है ना ओके हेलो So, Unity Promo Fest 2025. So, energy should be high. What? हेलो High होना चाहिए. ये एक celebration है. So, my next हेलो performance is रूम पाहिजे नाही आज तक शमा पे परवाना मरता था लेकिन आज परवाने पे ये शमा मरने को तैयार है थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान भी को दीजिए थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान भी को दीजिए आज आँखों से लीजिए आज की रात आँखों से लीजिए
Thank you. Oh, pintu. Pintu. So non-stop dance. Pakka? Ready? Okay. Bocah भी भाई नहीं अंदर हम किसी का ना भी नहीं अंदर तो दूरी देखने के लिए चाहिए ये थको So here you go. So get ready, everybody! Dance, dance, let's dance. Dance, dance, let's dance. Everybody! Put hands in the air! On the beat! ये रात में जो मजा है बता मुझे कुछ नहीं आता कि तू के बाज क्या हुआ है कि झूमता है जा रहा है झूम 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 मामा झूम 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 मामा झूम 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 मामा जो मजा है जो कुछ नहीं आया है कि आज क्या हुआ है कि झूमता ही जा रहा है झूम 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 मामा 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 झूम 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 मामा
Ready? Zoom, zoom. Everybody. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Again. Zoom, zoom. Zoom, zoom. Side. Zoom, zoom. Now, there is a surprise for you. Vishuda? Acha. Papluda? Cheer up. Tali. Action de shabai. Tali tali. क्या बात है? Now Tomal. सब एक साथ तालियां, ताली के साथ होना चाहिए ये। Everybody. ताली ताली, off it. बंटी क्या बात है? तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक साथ सब मिलके। हाँ। So are you ready? Hey! तालियों के साथ पीछे Make some noise, everybody! क्या बात है? आहा! आहा! सब मिलके एक साथ आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कैसे आपको ताली देना है. So are you ready? Like this. Everybody. Ah. Like this. Continue. Carry on, everyone. Everybody.
Carry on. Everyone. ताली रुकनी नहीं चाहिए. सब मिलके एक साथ. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. I love you too. I love you all. Really, very energetic audience. Tripura is like, but always very connected with me. Tripura is very musical. একটা কথা আজকে না বললেই নয়, সামনে সুশান্ত স্যার বসে আছেন. He is very musical person, as I know. তো এরকম একটা মিউজিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার যেখানে আমরা আজকে পারফর্ম করছি একসাথে, সাথে আছে ন্যাশনাল রিদম, তার সাথে আমি আছি দোলন. তো থ্যাঙ্কস अगेन, থ্যাঙ্কস টু tourism, Tripura Tourism Department, thanks to all the respected officials here. So thank you, thanks a lot, thank you all. আচ্ছা, there's an important announcement. Sorry Dolon for the interruption. একটা জরুরি বার্তা আছে এবং একটা ছোট্ট বাচ্চা হারিয়ে গেছে যার নাম সুবীর চাকমা. একটা মিনিট জাস্ট আমরা গানে আবার ফিরবো. দোলন আমাদের মাঝেই আছে, অ্যালবার্টো আসছে কিছুক্ষণের মধ্যেই, কিন্তু তার আগে ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট. সুবীর চাকমা একদম ছোট্ট একটি বাচ্চা হারিয়ে গেছে, ও আমাদের পাশেই আছে. সে তার দিদির সাথে এসেছিল. তো তার দিদি যদি এখানে কোথাও থাকে, সুবীর চাকমার দিদি, আপনি প্লিজ এই সাইডে চলে আসবেন. সুবীর কিন্তু আমাদের পাশে এখানেই আছে. সুবীর চাকমা বাচ্চা ছেলেটির নাম, ও এখানেই আছে. তো যদি তার পরিবারের কেউ এখানে থেকে থাকেন বা তার দিদি থেকে থাকে, আমি রিকোয়েস্ট করবো তার দিদি যেন এখানে এসে ভাইকে নিয়ে যায়. সুবীর চাকমা এখানেই আছে. দোলন, ওভার টু ইউ. We have a small request, sir. সুশান্ত স্যারের কাছে আমাদের একটা রিকোয়েস্ট আছে. স্যার, যেহেতু ভীষণ ভালো গান, আমি এর আগেও শুনেছি, আপনারাও হয়তো জানেন. তো স্যার, আমরা রিকোয়েস্ট করব আমার পরে যদি সবাইকে একটু সুযোগ দেন আপনার গান শুনবার, সাথে তো ন্যাশনাল রিদম আছেই. স্যার, যদি আমরা একটুখানি আপনার গান শুনতে পারি.
কি সবাই চায় তো? স্যার প্লিজ। So this is my last performance for this evening. So, জমিয়ে ডান্স হোক। So are you ready? हर बिरड़ी
जोरदार तालियों से स्वागत करें सुशांत सर का। ओवर लाइन हेडर है तालियों 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 प्लीज। थैंक यू सर। Good evening, everyone. Jotono Koloma, Juju, সবাইকে নমস্কার। আমি দোলন যেভাবে গেয়ে গেল সবাইকে আনন্দ দিয়ে, and she made all of you dance. প্রত্যেকে ওর গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে খুব এনজয় করেছে। নতুন নতুন গান সে উপহার দিয়েছে। তো আমি এত নতুন গান পারি না, একটু পুরনো গান পছন্দ করি। তো প্রত্যেকের রিকোয়েস্টে একটা পুরনো গান গাইছি। চলবে তো পুরনো গান? But I won't be able to make you dance. পুরনো গানে তো নাচা যাবে না, চলবে? এদিকে থ্যাংক ইউ। कुछ सभी बता रहा रंगा yang chat gitu bang tara nanti ya utak itu kan हाँ लॉन्ग खाई दारम फैट जाए ना आओ हमारे ये All right, sir, তো মঞ্চে আছেন। We are so excited to hear you sing. আর এটা প্রথমবার হবে। People are going crazy. Ladies and gentlemen, একবার একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক। What a moment and रंगा just একটা লাইনই আমার মাথায় ঘুরছে। इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की है हमें यकीन बेवफा वो नहीं फिर खता क्या हुई इंतजार की बिकॉज मैं इंतजार कर रही हूँ सर के गाने का और 1 मिनट के अंदर सर होंगे सेंटर स्टेज एंड दोनों के इस फैंटास्टिक परफॉर्मेंस के बाद ये हमारे लिए गर्व की बात है कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने हमारी ये रिक्वेस्ट रखी है। हमने सर से रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज एक गाना हो जाए एंड सर हैज एक्सेप्टेड दैट। सर प्लीज। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।
কিশোর কুমার কিশোর কুমারের একটা পুরনো দিনের গান আপনাদের সকলের উদ্দেশ্যে আমি গাইবার চেষ্টা করছি। চল ये चलते मेरे गीत याद रखना भी अलविदा ना कहना कभी अलविदा कहना चलते चलते रखना भी अलविदा ना कहना भी अलविदा ना कहना रोते हंसते बस यूं ही तुम रहना कभी अलविदा ना कहना अलविदा ना प्यार करते करते हम कहीं हो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में छुप के सो जाएंगे प्यार करते करते हम कहीं हो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में छुप के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही जगाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना कभी अलविदा ना कहना कभी अलविदा ना कहना ला 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 ला
यूं मुलाकात हो गई। वो निकल आया घटा पे जा रात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो। जाने मन जाने जिगर हो तो मैं जाने मन जाने जिगर हो तो मैं शायर कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो से ख्वाबों में घड़ी बात हो गई एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ क्यों ना पूछो, एक ऐसी बात हो गई। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা অনেস্টলি কোনটা ভালো হইলো, এখনেরটা না আগেরটা? হ্যাঁ এখনেরটা, এখনেরটা, তাহলে আগেরটা ভালো হয়েছে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। Thank you so much, sir. Sir, শোনা একটু জোরে হাততালি হওয়া চাই আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে, একবার জোরদার তালি হয়ে যায় প্লিজ। All right, are you all enjoying? My goodness, ये क्रेज कल तो नहीं था, आज डे 2 में आकर देखने को मिल रहा है। मैं एक बार जरा सबके दोनों हाथ ऊपर देखना चाहूंगी, सबके दोनों हाथ ऊपर चाहिए, सबके सबके, एवरीवन एवरीवन, सबके दोनों हाथ ऊपर चाहिए मुझे, एवरीवन। और ये लाइट्स डिम कीजिएगा, मैं अपनी ऑडियंस को देखना चाहती हूँ। यस, सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए। यस यस यस, दोनों हाथ, सबके दोनों हाथ ऊपर करके एक बार वेव करना। आई वांट टू सी कौन कौन एंजॉय कर रहा है। ओके, और अब ऑन द काउंट ऑफ 3 मैं 3 2 1 काउंट करूंगी और आपको जितनी जोर से हो सके चिल्लाना है। ओके, ऑन द काउंट ऑफ 3 2 1। Fabulous. This is Unity Promo Fest 2025 and I promise जिस एनर्जी की बौछार आपने की है, शायद ही ऐसी एनर्जी हमें बाकी जगहों पर देखने मिलेगी। बिकॉज आज आपने प्रॉमिस किया था, स्पेशली वहां पर जो कुछ लड़के खड़े हैं, दे प्रॉमिस्ड मी कि ये ऑडियंस बेस्ट होने वाली है, राइट? ये ऑडियंस बेस्ट होने वाली है और कहीं ऐसी ऑडियंस हमें नहीं मिलेगी। Well, ladies and gentlemen, थोड़ी ही देर में हमारे आज के शाम के स्टार परफॉर्मर आने वाले, हमारे आज के সন্ধ্যের স্টার পারফর্মার কে আসতে চলেছে। Are we all ready for this performance? না না, আরেকটু গিয়ার আপ করতে হবে, কারণ অ্যালবার্টের আসার আগে আরো একটা জিনিস আমরা এখানে প্রেজেন্ট করতে চলেছি। ইয়েস, আপনাদের সবার জন্য আরো একটা সারপ্রাইজ আছে। অ্যালবার্ট তো আছেই, গ্রিন রুমে আছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবে অন স্টেজ। বাট বিফোর অ্যালবার্টস পারফরমেন্স আরো কিছু আছে আপনাদের সবার জন্য। सो आप अभी चाहिए, बट इतनी सी एनर्जी में तो वो नहीं आने वाला। एल्बर्ट को बुलाना है तो बहुत एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी है हमें? मतलब इसमें ना 40% मुझे लग रहा है 40% लोग ही बस एनर्जी डाल रहे हैं, 40% लोग ही चिल्ला रहे हैं। बाकी के 60% जो पीछे हैं, किसी ने कोई आवाज नहीं लगाई। पीछे वाले जो वहाँ चिल्ड्रंस पार्क के सामने है, जो वहाँ ब्रिज के पास है, कोई आवाज नहीं लगा रहा। बस मेरे सामने की ऑडियंस इतनी ओबीडियंट है कि मैं जो भी कह रही हूँ वो मान ले रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी, क्योंकि माना जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा सब्र हमें धरना पड़ेगा। एल्बर्ट तो जरूर आएंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, वो जरूर आएंगे आप सभी के सामने, बट कुछ मिनट्स बाद। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे एक म्यूजिशियन का ना हेडफोन गुम हो गया है आप ही के बीच में, उस तरफ से जब आ रहे थे तो उस तरफ किसी को अगर कोई हेडफोन मिलता है ना, प्लीज आकर रिपोर्ट कर दीजिएगा स्टेज के पास। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हेडफोन। तो ये बार बार मुझे बताया जा रहा है वहां से कि ये इन्फॉर्म करना ही है मेरी ऑडियंस को। तो আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো, যখন আমাদের মিউজিশিয়ান ওখান থেকে আসছিল একটা হেডফোন পড়ে গেছে, আপনারা দেখে থাকলে প্লিজ স্টেজের পাশে এনে একবার রিপোর্ট করে দেবেন। আর লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, যেমন আমি বলছিলাম যে অ্যালবার্ট কিন্তু আসতে চলেছে। অ্যান্ড অ্যালবার্ট আমাদেরকে শুধু একবার নয়, বাট হি হ্যাজ মেড আস প্রাউড টুয়াইস।
জি বাংলা সারেগামা পাতেও আমরা তাকে দেখেছি and he was the first runner up জি বাংলা সারেগামা পাতে and then জি টিভি সারেগামা পা winner। তো আজকে কিন্তু আপনাদের জন্য আসবে অ্যালবার্ট কাবু বাট অ্যালবার্টের পারফরম্যান্সের আগে আমরা দেখে নেব আরো একটা পারফরম্যান্স। গতকাল আমাদের ইনঅগুরাল ফেস্টিভ্যাল ছিল অফ ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট 2025 আর একটা ফ্যাশন শো হয়েছিল, ইন্ডিজিনিয়াস ফ্যাশন শো, যেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম যে আমাদের ত্রিপুরার কালচারটা কতটা রিচ। कल हमने आपको वो दिखाया था, बट आज हम 2025 में खड़े हैं। हमारे कल्चर में भी बहुत सा बदलाव आया है, हम मॉडर्नाइज हुए हैं और आज हमारा कल्चर कैसा दिखता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, आप सभी तैयार हो जाए क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा फैशन शो लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं एंड उसके बाद एल्बर्ट आएंगे ऑन स्टेज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्टिंग एवरीवन प्लीज बी विद अस। Ladies and gentlemen, just 5 মিনিটের সময় চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে, কারণ এতক্ষণ দোলন ছিলেন অন স্টেজ অ্যান্ড দোলনের ইনস্ট্রুমেন্টস গুলো আমরা একটু সরিয়ে নিচ্ছি যেন স্টেজটা ফাঁকা হয়ে যায় ফর দি ফ্যাশন শো। অ্যান্ড তারপরেই আসবে অ্যালবার্ট অ্যান্ড হিজ এন্টায়ার টিম। Ladies and gentlemen, Unity Promo Fest 2025 এর আজ দ্বিতীয় দিন নারকেলকুঞ্জ ডুমুর লেকে আপনারা সবাই আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, দেখে ভীষণ ভালো লাগছে and your energy is infectious। এক এক করে কিন্তু আমরা অন্যান্য জায়গায়ও যাব আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে। আর এই কথাটা আমি আবারও একবার রিপিট করতে চাই যে গত বছর আপনারা এতটাই ভালোবাসা দিয়েছিলেন যে কারণে আমরা এবার ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি, শুধুমাত্র একদিনের জন্য নয় তবে 2 দিনের জন্য। And আজকে আমাদের সেকেন্ড ডে ইজ গোয়িং সো হিট। That's just because of your energy, just because of your love। আপনাদের ভালোবাসার কারণেই কিন্তু সেটা সম্ভব হতে পারছে।
All right, ladies and gentlemen, let us all get ready for the fashion show. Fashion show জন্য আমরা সবাই ready হয়ে যাই because the stage is all set. Stage কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে and এখন আমরা দেখতে চলেছি আবারও একবার এক নতুন রূপে আমাদের সেই মডেলস দিয়ে। আর আজকে ইউনিটি প্রোমো ফেস্টের সেকেন্ড ডেতে আমরা দেখতে চলেছি আমাদের ত্রিপুরার ভাইব্রেন্ট কালচার উইথ আ মডার্ন টুইস্ট। মানে 2025-এ দাঁড়িয়ে আমাদের ত্রিপুরা কতটা কালচারালি রিচ, কতটা সুন্দর দেখতে, তারই একটা সুন্দর ছবি আপনাদের সবার সামনে আমরা তুলে ধরতে চলেছি এই ফ্যাশন শোর মাধ্যমে। All right, ladies and gentlemen, I need the same energy once again. কারণ এখন আবারও একবার আমরা দেখতে চলেছি আমাদের अमेजिंग মডেলসদের আমাদের ত্রিপুরার কালচারটা তারা তুলে ধরতে চলেছে। त्रिपुरा के इस रिच कल्चर को, हमारे इस रिच हेरिटेज को एक बार फिर से आप सभी के सामने लाने वाले हैं हमारे ये मॉडल्स, बट विद अ मॉडर्न ट्विस्ट, क्योंकि 2025 है अभी। और कल जो हमने आपको दिखाया था वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल था, बट आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह 2025 में हमने आज भी अपने कल्चर को, अपने हेरिटेज को एम्ब्रेस किया हुआ है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग द फैशन शो।
Kelamani
gogno kecari bisiwa aisha paipi nai henai suka saya bunga harjak satu nuga yani tinggi kagoto kotoma tesa sawana nana kenana di numbatu tiu kenaya hawa kenaya tiu aketang pekti cetuang ni tangi bosok kere sawi tempat negeri dongai madongai pasawi kelaka kubang ma kotoma Orono manai rutugai naik hai kemaja lai buma Orono manai rutugai naik hai kemaja lai buma Orono manai rutugai naik hai kemaja lai buma Tini kagoto kotoma teja sawana na kanana de numbatu Tiu kenaya hawa kenaya tiu aketang pertani cetuang ni tangi bosok keri sawi jaman kegeri Kotoma tesa sawana na kanana di numbatu Tiu kenaya hawa kenaya tiu aketang pekti cetuang ni tangi bosok kiri sawi jaman kegeri Gotok regna Hene tampuru Kene malai lai Semai tang lai ma Hamzah nai rogni Serai mong nangge Kereng bubar ni Bahai kak mani Sawi kenari ne Nono hamtini Musik na kakoi lai mani bibi nok tak buko coba ton mani nuai ni thani bekerang sane keteng pampu bai bekerang subui kelang mani gogno kecari bisiwa aisha paipi nai henai Saya bunga harjak satu nuga yani tinggi kagoto kotoma tesa sawana nana kenana di numbatu Tiu kenaya hawa kenaya
kenaya dewa ketang perti jatuang ni tangi bosok kere sawi tema nang kebiri dong matang sawi kelaka kubang ma kotoma orono manai rutugai nakai kumaja lai buma orono manai rutugai nakai kumaja lai buma orono manai rutugai nakai kumaja lai buma Tini kakuto, koto matai jasa wanenan, kena nade numbatu. Tiyo kenaya, hao kenaya, tiyo aku tampir tini. Jatuang ni tangi bosok kere, sawi jaman kegere. Jasa wanenan kana nade numbatu tiyo kenaya hao kenaya tiyo aku tampir tini jatuang ni tangi bosok kere sawi jaman yang kegere Hene thang puru kene malai lai semai tang lai ma hamzat nai rok ni serai mung nangge kereng bubat ni bahai kak mani sawi kenari ne nono hang tini Musiklah kakoi lai mani bibi no takugo coba ton mani nuai ni thani bekerang sane keteng papu bai bekerang subui kelamani kok no kejadi bisi wa aisha pai pinai hene Bunga hotak satu menunggu yang tini kagutu koto matai jasa wanenan kena nade numbatu tiyo kenaya hao kenaya tiyo aku tampir tini jatuang ni tangi bosok kere. Alright, ladies and gentlemen, presenting Mr. International India 2024, Mr. Adon Chamakia. Orono manai rutugai naik
kayak kemaja lebuma orono mana ero tuganya kayak kemaja lebuma Well, ladies and gentlemen, एक बार फिर से सभी को एक साथ देखने वाले हैं हम। Koto mata jasa manena kana na lumbata और एक बार एक जोरे हाथ ताली हो जाए for the show director and cultural activist Dr. Juhili Deeparma. Well, ladies and gentlemen, please put your hands together for Dr. Juhili Deeparma. She is the show director. Cetuang ni tangi bosok kiri sawit yang mana কেমন লাগলো? So now is the moment. এখন সে আসতে চলেছে যার অপেক্ষায় আপনারা সন্ধ্যেবেলা থেকে এখানে উপস্থিত। Yes, 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 the star performer is about to come up on stage. And আপনারা জানেন যখনই আমাদের পারফর্মার আসে আমি আপনাদের কাছে 5 মিনিট সময় চেয়ে নিই কারণ আমাদের স্টেজটা সেট করা হবে। তো এখন for the next 10 minutes আমি সত্যি কথা বলছি for the next 10 minutes আমরা এখন সাউন্ডটা অফ রাখবো কারণ আমাদের একটু সাউন্ড ব্যালেন্সিং চলবে তাই আপনাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব কেউ কোথাও যাবেন না कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अगले 10 मिनटों तक हमारा स्टेज सेट होगा हमारे इंस्ट्रूमेंट सेट होंगे हमारा साउंड सेट होगा और उसके बाद 10 मिनटों के बाद मैं एक बार फिर से आपके बीच इस तरह से वापस आ जाऊंगी और एक बार फिर से शोर मचवाऊंगी फॉर द स्टार परफॉर्मर ऑफ द नाइट ओके थैंक यू सो मच सी यू आफ्टर 10 मिनट्स कोई कहीं नहीं जाएगा थैंक यू
All right, इंतजार की घड़ी समाप्त होती है. Ladies and gentlemen, the moment is here. The star performer of Unity Promo Fest 2025. In the year 2022, Zee Bangla Saregama ke first runner-up. And in the year 2023, Zee TV Saregama champion. Zordar Shor Hochoy! Ladies and gentlemen, presenting Albert Kabo! तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ कैसे किया रे जिया तो मेरे ऐसे लिया रे समझ के बिना समझ न सकूं मेरी तू नहीं मेरी आदत तू तो इंडिया जिसे सबसे ज्यादा वोट्स देकर आपने बनाया है सारेगामा 2023 का विनर वो नाम है अल्बर्ट काबो मुझको भरने ला बुरा मुझको रब मिला तू जो मिला तू जो मिला सब मुश्किल सही आशा हुई मुश्किल
धड़कन मैं मेरा तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही हुआ मैं शामिल तेरे बिना गुजारा है दिल है मुश्किल जितना हुआ तेरा तूने दिया है जो वो दर्द ही सही तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीन मेरी हर कमी को है तू ज़मीन तेरा सही तो आसमां में आमिर तेरे बिना गुज़ारा दिल है मुश्किल मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है तुझको मैं तेरी शिद्दत से चाहूं चाहे तू मंजिल मक्का को नहीं है ये तरफा मेरा सफर खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर
इश्क मेरा दामन तेरे बिना गुजारा तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां सियाही से लिखी है तूने जाने दिलों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है पिया रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिल बीते सारा तेरी फिक्र में रहूं सारी तेरी पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी जब के सन्नाटों में तू भी मैं गिटारों जैसी सदियों से भी लंबी है पंखियां मावा से और तू फूलझड़ियों वाले त्योहारों जैसी चंदा भी दीवाना है तेरा जलती है तुझसे सारी चकोरियां सियाही से लिखी है तूने जाने दिलों की लव स्टोरियां अच्छा अच्छा कितने जन ये गाना सुना है अच्छा सबने सुना है क्योंकि আপনার আমার সাথে গাইবেন তো चलो थोड़ा थोड़ा करके मैं सुनना चाहता हूँ केसरिया तेरा रंग जाऊं जो मैं दिन बीते सारा मेरी फिक्र में थैंक यू यार चलो साथ में गाते केसरिया तेरा इश्क है तेरा तेरी फिक्र में रहूं सारी तेरी
Thank you. असम के किंग है ना, असम के शान और संगीत की जान, आज की ये शाम उन्हीं के नाम सर जुबिन गर्ग, जिन्होंने हमें 38,000 खूबसूरत गाने दिए और उनका जो गाना हमेशा हमारे दिल में राज करेगा, हमेशा हम गुनगुनाएंगे। मैं दिल से एक सलाम देना चाहूंगा हिंदुस्तान की शान असम के किंग जुबिन गर्ग सर को। Feeling blue, feeling blue, feeling blue. My heart says can't be true. Oh, we can't be true. My heart says can't be true. We can't be. जाने क्या चाहे मन बाबरा, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला। जाने क्या चाहे मन बाबरा, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला। My heart says can't be true. Oh, we can't be true. My heart says can't be true. We can't be.
अखियन मेरे सावन चला My heart is killing me. Thank you so much. कितने जन है यार, थोड़ा लाइट ऑफ कीजिए ना, थोड़ा देखना है यार मुझे। वाह, क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा, सबसे पहले खाना खाया सबने? खाना खाया ना? कोई कैसे खाओ दो? क्योंकि मेरे साथ गाना पड़ेगा, मैं अकेला नहीं गाऊंगा यार आज। सबको गाना है आज के ये शाम, आप सबके नाम साथ दोगे? क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। अच्छा जी, अच्छा मैं सब आप सबसे मुलाकात करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इतने देर तक हमें सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सो थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग एवरीबॉडी। और मैं थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 नारकल कुंज त्रिपुरा। जितने भी इंटायर टीम मेंबर है, आप सबको हमारी पूरी कावन कंपनी की तरफ से बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि हमें यूनिटी प्रोमो फेस्ट 2025 में एक परफॉर्म करने का एक मौका दिया। सो थैंक यू सो मच सभी को। तो चलिए नेक्स्ट सॉन्ग मेरा, अच्छा नाचर गान भी होगा, लेकिन थोड़ा बाद में होगा, पहले कुछ सुन लेते हैं, ठीक है? मुझे गाने दो यार थोड़ा। और ये जो गाना है मेरा ओरिजिनल सॉन्ग, इसका जो कंपोजिशन कौशल जी ने किया है, इसका जो लिरिक्स क्या सोच के लिखा है, ये बहुत रोमांटिक सॉन्ग है। सो आप सबको डेडिकेट करवाएगा।
सोनिया अच्छा जब मैं यहाँ से आ रहा था, ठीक है, तभी यहाँ से आ रहा था, एक गाना किसी ने फरमाइश किया था, रिक्वेस्ट किया था, ये गाना मैं अभी करने वाला हूँ, शायद आप सबको भी अच्छा लगेगा ये गाना, ठीक है।
চাই তুই আর তোকে চাইছি তোর ওই দু চোখ আর তোকে ভাল লাগে চাই তুই আর তোকে চাইছি তোর ওই দু চোখ আর তোকে এলামে বলেছি তোরে সারা দুপুর আমি ছাড়তে তোকে ছাড়বো না ছেড়ে বাঁচতে তোকে ওই তারা नेक्स्ट सॉन्ग मैं जो गाने वाला हूँ ये मेरा फेवरेट सॉन्ग बन चुका है आप सबने जरूर सुना है मैं आशा करता हूँ कि यार आप सब मेरे साथ गाओगे अभी सुना है? कौन क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए राज है जाने क्या कर गए जैसे अंधेरों में तुम चांदनी भर गए कर चांद तारों को मशहूर इतना क्यों कम वक्त इनसे खूबसूरत है तू हम फिर भी लगे बातें अधूरी आजकल मन की दहलीज़ों पे कोई आए ना बस तुम जरूरी आजकल अब्र में हो आसमां है पास है पर कहाँ है जिद में मेरी आदत है ये जो अगला अंतर है इतना खूबसूरत
बहुत 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 अच्छा अंतर है ये जो मैं गाने वाला हूँ। इतना अच्छा लगता है मुझे ये गाने के लिए। पता है मैं जब भी ये लाइन में गाता हूँ, मैंने जिंदगी में एक ही शादी किया है पूजा से, मैं हमेशा ये लाइन में उनको डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि आज आप सब लोग मुझे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप सबके सामने खड़ा हूँ यहाँ पर, लेकिन हूँ उसका दादी फिर भी मन में लगता है ये लाइन, क्योंकि लाइन ही कुछ ऐसा है इसका। तेरे काबिल भी तुझे थोड़ा थोड़ा हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा।
पेरिस की रंगी शाम देखो 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 अब राजा होगा फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाओ पेरिस की रंगी शाम देखो 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 Come on, say! देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या क्या दिल पर न जमाए कदमों की ये अपनी छोली देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी जिनकी बोली क्या क्या दिल पर न जमाए कदमों की ये अपनी छोली होगा फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाओ पेरिस की रंगी शाम देखो 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 Thank you. अच्छा ये जो अगला गाना है मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना ये गाना एक्चुअली मैं बताऊंगा नहीं मैं गाऊंगा लेकिन आप सबको पता आप सबका दिल में राज करता है ये गाना ठीक है जब म्यूजिक शुरू होगा तो प्लीज आप सबको गाइए ये गाना ठीक है अच्छा ये आसामीज लैंग्वेज में है अगर मुझे प्रोनाउंस में गलती हुआ तो प्लीज मुझे माफ करना মায়াবিনী রাতের বুকে দেখা পালু তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আই হিয়ার কোন তুমি যেমন সুখার মরণ নিয়রারে শেষা গুপা নারী রুরে মোর দেহ প্রতি
তোমার সারে গোপনা তোরি দি থক নামে শুভ খুঁজিলে মোর দুহাতে থোকা তোরি খাফো না হে দুসুকুটে তোমার সারে গোপনা তোরি দি থক নামে শুভ খুঁজিলে মোর দুহাতে থোকা তোরি খাফো না তোমার হাতে মন জুবার নাচো মায়াবিনী রাতের বুকু দেখা পালু তোমার ছবি ধরা দিলা গোপনে আই হিয়ার কোন তুমি যাব খোখার মরে শেষা তোমা নামিও গুরুরে अच्छा ये गाना हम 3 गाना इसमें करेंगे थोड़ा डांस भी कर सकते हैं इसमें अगर आप लोग चाहो तो ठीक है एक बंगाली फोक होगा एक नेपाली जाएगा ठीक है इसमें और एक जाएगा गुजराती चलो बिहारे पोला servo palabo palabo Bindahare pola servo palabo palabo Oh sorry agar upar Bindahare pola servo palabo palabo Bindahare pola servo palabo palabo Rengti idhure dhol kate Rengti idhure dhol kate O kate re botore piritir phul phote Botore piritir phul phote Bindahare pola servo palabo palabo Bindahare pola servo palabo palabo Rengti idhure dhol kate ধরে ধরে কাটে ও কাটে রে ভিতরে পীড়িতির ফুল ফুটে ভিতরে পীড়িতির ফুল ফুটে আচ্ছা নেপালি আয়েगा इसमें और माया
हिंसारे उठे धान फूटे हिंसारे उठे धान फूटे एक तेरे बुतोरे पीर तिर फूल बुतोरे पीर तिर फूल फूटे बुतोरे पीर तिर फूल फूटे बुतोरे पीर तिर फूल फूटे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगारा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे जुए तारे हाथ में चौगारा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग मेरे जुए तारे हाथ में छुप के तुझे देखा मैं करूं सारी सारी रात छुप के तुझे देखा मैं करूं सारी सारी रात वो मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा जहां चौगारा तारा छबीला तारा रंगीला तारा मेरे तारे हाथ चौगारा तारा छबीला तारा रंगीला तारा चौगारा तारा छबीला तारा रंगीला तारा चौगारा तारा छबीला तारा रंगीला चलो आवाज है तुम सुनने तो आओ कभी छोड़ तुम्हें हिल जाएंगे हर उनको बुलाओ कभी बेकरार है बात करने को कहने दो इनको
छिपी लाख खामोशियाँ बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान सुलगती दिलों में है खामोश उठता धुआं मोरे में जोत থাকে ওড়ে যাই তোর বিপাকে মনে চলতে থাকে ওড়ে যাই তোর বিপাকে চিন্তাতে তোর কাছে প্রশ্ন যন্ত্রণা ওর মাঝি ওর মাঝি আয় ফিরে লাগে না ভালো রে আর জানি কিছুই লাগে না ভালো রে জানি কিছুই পড়ছে মনে মুখের আলো ভাঙে ভাঙছে পাহাড় মাঝি Thank you. Wait. Do you like to dance? Come on. और मैं देखना चाहता हूँ यार, ठीक है? मैं आऊँ क्या वहाँ पे? हमको दीवाना कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना हम लोगों की ठोकर में है ये ज़माना जब सांस है आवाज़ है फिर किस लिए हिचकिचाना जब सांस है आवाज़ है
फिर किस लिए जीता हो जाएंगे हम अपने दिनों का तराना बिगड़े दुनिया बिगड़ने हीरो झगड़े दुनिया झगड़ने हीरो लड़े दुनिया लड़ने हीरो तुम अपने धुन में गाओ दुनिया उठे रुकने दो बंदा टूटे छूटने दो कोई छूटे छूटने दो ना घबराओ हम है नहीं अंदाज क्यों हो पुराना ओ हम है नहीं अंदाज क्यों हो पुराना तूफान है डर क्या और हार क्या हम इस पे अंजाम है हमारे लिए ही तो है आसमां और ज़मीन सितारे भी हमको लेंगे हमें है यकीन गाएंगे अपनी क्या बात है ओ अंदाज क्यों हो पुराना कोई कहता इतना भी हमको दीवाना कोई कहता इतना भी हमको दीवाना 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 तुझे ही बोलना ये मर्जी तेरी तू आना दीवाना मैं दीवाना दीवाना मैं दीवाना मौसम है मस्ताना इस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा तुझे ही बोलना ये मर्जी तेरी तू आना मैंने किसी को दिल के कर ली नाते खराब देखो मैंने किसी को दिल के कर ली नाते खराब देखो आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो शांति 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 ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति ओम शांति शांति Thank you. चलो
छोड़ आया, मैं तुझे दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिले, उस मोड़ पे वो मुटियार मिले, जग यमला पागल हो गया। उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो रहा, जब जागा मैं भागा, सब फाटक वो सब सिगरा, मैं तुझे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं तुझे दिल छोड़ आया। एक राम दुआई किसी चक्कर में पड़ गया, जान फसाई मैं तो सूली पे चढ़ गया। कैसा सीधा साधा मैं कैसा बोला, कैसा बोला लगे दिल को जाने कहाँ बड़ी में कभी बोल से पाला मेरे छोरी से हुआ हल्ला, किनारे वाला छोरा किनारे वाला पान बनारस वाला। बचना ए हसीनो ओ मैं आ गया, बचना ए हसीनो ओ मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपने अदाए यारों से जुदा। बचना ए हसीनो
हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी जाना है यारों से जुड़ा सजना है हसीनों तो मैं मेरा ही तरना सबकी रंग भरी आंखों में आज चमक रहा है यम्मा 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 ये खूबसूरत समा यम्मा 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 ये खूबसूरत समा बस रात की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ बस रात की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ बस रात की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ थैंक यू अच्छा नाचना नहीं आप सबको ये वाला शायद डांस कर सकते हैं नहीं सब गाने राइट कौन सा वाला गाना है यार मैं नीचे आऊँ क्या और साथ में गाते हैं It's a song! Yes.
नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से चांद को बोलो उतरे फलक पे आज की पार्टी मेरी तरफ से चांद को बोलो उतरे फलक पे शोर मचाए पानी जो न करे उसको टाटा पाए नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से जब बोलो उतरे फलक पे आज की पार्टी मेरी तरफ से जब बोलो उतरे फलक पे जुम्मन की रात है जुम्मन की बात है बचाए मुझे तेरे बार से सारी की सारी है तू बोलवारी है मुश्किल है खुद को बचाना मारे तेरे जाने का अल्लाह बचाए मुझे हर तेरे प्यार से की रात है जुम्मे की बात है अल्लाह बचाए मुझे तेरे बार से अपनी थोड़ी हट के दुनियादारी है क्या है चांदी सोना जितना पाना उतना खोना हमको इसके धंधे के व्यापारी है मेरी मुस्कान ये तबीयत की सुबह अब शाम मेरा से है आगे सब फर्स्ट क्लास 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 है मैंने तुझ पे कर दी एंट्री मेरा हक तू ही ओनली बजा मैं तो सच्ची हो जाऊं सच्ची कोई तेरे जो बारे में बोले बुरा तेरा यार है उसको प्यार है तेरे सारी कलोनी में तेरे लिए इंसान हो गया मैं तेरा हाथ जबरा हो रे जबरा फैन हो जबरा हो रे जबरा फैन हो तुझे तेरे दिल में डर हो गया मैं तेरा हाथ जबरा हो रे जबरा फैन हो गया देखा है तुमको जब से है मैं तो हिल गया लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया देखा है तुमको जब से है मैं तो हिल गया लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया मम्मी तो कहता है इस दिल लाऊंगा तुझे और जो भी मैं कहूँ तुझे लगता है क्यों गला तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर तेरा ध्यान किधर
चलेगी छाड़ी तो मैं चलूँ अगाड़ी सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी चिमड़ी को लेके जाऊँ और सबको मैं सिखाऊँ चीता ता चीता 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 ता ता चीता 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 ता ता चीता 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 ता ता चीता 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 ता ता और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन और दीवानो मुझे पहचानो कहाँ से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ अरे तुमने जो देखा है सोचा है समझा है जाना है मैं नहीं लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है मैं नहीं आवारा बादल को सोचा ही पागल को दुनिया में समझा है और दीवानो मुझे पहचानो कालिम्पोंग से आया मैं हूँ कौन और दीवानो मुझे पहचानो कालिम्पोंग से आया मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ कौन मैं हूँ मैं हूँ I love you all. इतने देर तक मुझे सुनने के लिए आप लोग यहाँ पर एक इतना गर्मी में मेरे साथ रहा मुझे साथ दिया सो थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ से बहुत सारा यादें लेके मैं जा रहा हूँ आप सबका प्यार 2 प्लेट मंगाना पड़ेगा इतना सारा प्यार मैं आप सबको कुछ दे तो नहीं सकता हूँ लेकिन जाते जाते ये गाना आप सबके लिए मैं गाना चाहूँगा फिल्म तेरी हम ना रहे जो हम तो नहीं है गम तो नहीं है किससे हमारे नजदीकियों की गम तो नहीं है गम तो नहीं है कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे चन्ना मेरे चन्ना मेरे ओ पिया चन्ना मेरे चन्ना मेरे
मेरे जिक्र का जुबां पे सवाल रखना, दिल के संदूकों में मेरे ठिकान रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना चन्ना मेरा मेरा चन्ना मेरा 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 ओ मेरा चन्ना मेरा मेरा चन्ना मेरा मेरा चन्ना मेरा 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 ओ पिया। एक बात कहना चाहूंगा, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, आप सब टाइम ब्रिज है, प्लीज आप लोग आराम से जाइए, सावधान होकर जाइए, ठीक है? I love you all, good night everybody, I love you। Ladies and gentlemen, that is the end of Unity Promo Fest 2025. All right, I have a request. কেউ তাড়াহুড়ো করে যাবেন না, আমাদের 3টে এক্সিট আছে, আস্তে আস্তে সবাই বেরোবেন, এন্ড ব্রিজটায় সবাই একসাথে প্লিজ যাবেন না, একসাথে গেলে যদি ওটা ভেঙে পড়ে যায়, তাই সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আস্তে আস্তে বেরোবেন, তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। এন্ড এখনো যারা আছেন একবার একটু হাতগুলো দেখতে চাই, এখনো কারা আছেন? এই লাইটস গুলো একটু ডিম হোক, এই লাইটস গুলো একটু ডিম হোক, সবার হাতগুলো দেখতে চাই। এন্ড আই ওয়ান্ট টু টেক আ সেলফি টু রিমেম্বার দিস নাইট বাই come on everyone. I want to see all the hands up in the air. And আমরা একসাথে বলবো হিপ 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 হিপ। Thank you so much. ये 2 दिन एतोटा एनर्जी आना चाहिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है कि आप सभी इस तरह से हमारे साथ इन दोनों दिनों तक जुड़े रहे, और अगले साल एक बार फिर से मुलाकात होगी। Thank you so much for making the inaugural ceremony of Unity Promo Fest 2025 a grand success. एक बार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। Come on everyone, जोरदार तालियां for all of you. Thank you so much. इसी के साथ साथ मैं आपकी होस्ट चैनिका देवनाथ आपसे विदा लेती हूँ। एंड अनदर रिक्वेस्ट, सभी धीरे धीरे घर जाइएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। थैंक यू। By the way, you are so beautiful. Thank you. Oh, you are so beautiful. Live dong saja. Live dong por sini mau live. Live.
Umitan! Umitan! Wala,